Buenos días, saludos a todas y a todos. Soy Darlea Karine Palma Matiello, doctoranda en Derecho en la UNOESC, Brasil, bajo la dirección del profesor Tiago Santos Rocha. Quisiera expresar mi gratitud por la oportunidad de presentar mi investigación, por invitación del grupo y especialmente del profesor Benito. Gracias por la cálida bienvenida. También me gustaría disculparme, ya que en español no es mi lengua materna y podría tener dificultades con algunas palabras. Sin embargo, haré todo lo posible por presentar un texto fácil de entender. Para tal efecto, he preparado un resumen de mi presentación, incluyendo el texto de los artículos constitucionales y legales referenciados, el cual fue entregado al grupo. La investigación que les presento hoy se titula Educación Inclusiva en Brasil, análisis de la inconstitucionalidad por omisión legislativa sobre la evaluación biopsicosocial de las discapacidades. La originalidad de la tesis reside en que el problema de investigación no ha sido agotado ni por la literatura jurídica ni por la jurisprudencia brasileña. El asunto aún no ha llegado al Tribunal Constitucional competente para pronunciarse definitivamente sobre la existencia o no de una omisión inconstitucional. Para que se tenga en cuenta el relieve y el impacto social de esta investigación, cabe mencionar algunos datos del último censo de población realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IBGE, en 2022. El censo identificó que aproximadamente el 9% de la población brasileña presenta algún tipo de discapacidad, lo que equivale a casi 19 millones de personas. De estas, cerca de 1.200.000 son niños, niñas y adolescentes. El censo también identificó disparidades en la educación en las personas con y sin discapacidad, según el nivel educativo. Véanse algunas cifras ilustrativas a continuación. Entre las personas con discapacidad, casi el 20% son analfabetas, mientras que solo el 4% de las personas sin discapacidad se consideran analfabetas. En cuanto a las inscripciones en la educación primaria, aproximadamente el 90% de las personas con discapacidad están inscritas, en comparación con el 94% de las personas sin discapacidad. Al pasar a la educación secundaria, el panorama comienza a cambiar, ya que aproximadamente el 55% de las personas con discapacidad están inscritas, mientras que para las personas sin discapacidad, esta cifra supera el 70%. Aproximadamente el 25% de las personas con discapacidad completan la educación secundaria, mientras que para las personas sin discapacidad, la finalización de la educación secundaria supera el 57%. Solo el 7% de las personas con discapacidad tienen educación superior, mientras que para las personas sin discapacidad, esta cifra se acerca al 21%. En esta investigación, busco contestar a la siguiente pregunta. Ante el derecho fundamental a la educación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, ¿constituye una omisión inconstitucional la ausencia de legislación específica que regule e implemente de manera uniforme en Brasil la evaluación biopsicosocial de las discapacidades? En este escenario, se presenta la siguiente hipótesis: la ausencia de legislación específica que regule e implemente de manera uniforme en Brasil la evaluación biopsicosocial, considerando las deficiencias específicas que caracterizan las discapacidades, configura una omisión inconstitucional ante el contenido del derecho fundamental a la educación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. En consecuencia, el objetivo general es verificar la veracidad o no de esta hipótesis.
Los objetivos específicos son investigar los elementos constitutivos del derecho fundamental a la educación en Brasil en su dimensión subjetiva y objetiva, con base en la teoría de los derechos fundamentales, de manera que se oriente hacia la educación inclusiva. Identificar el estado del arte conceptual y normativo relacionado con las personas con discapacidad, en combinación con la trayectoria de las políticas de educación inclusiva implementadas en Brasil durante el periodo de la investigación y un diagnóstico estadístico de la oferta educativa para niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Analizar a ausência de um acto normativo primário, especificamente uma lei ordinária, que estipule os critérios de avaliação biopsicossocial para a categorização das discapacidades no processo de enseñanza-aprendizaje, constitui inconstitucionalidade por omissão, sujeita a controle de constitucionalidade no sistema brasileiro. La investigación adoptó técnicas bibliográficas y documentales con análisis de literatura jurídica, jurisprudencia, leyes y principalmente la Constitución brasileña de 1988, vigente a día de hoy. La jurisprudencia se centró en el análisis de sentencias emitidas por el Supremo Tribunal Federal, el máximo tribunal brasileño, competente para juzgar violações da Constituição. O enfoque da investigação foi qualitativo, com análises de dados estatísticos já produzidos. Se aplicou o método hipotético dedutivo com prueba de hipóteses. Em la investigação, existem 3 elementos principais entrelaçados, evidenciados em los objetivos específicos, y es por eso la estructura de la investigación y de esta presentación adoptan el siguiente orden de exposición. Primera parte, derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Segunda parte, personas con discapacidad y el derecho a la educación inclusiva. Tercera parte, inconstitucionalidad por omisión. Como se verá más adelante, a Constituição brasileira contempla expressamente a possibilidade do controle judicial da inconstitucionalidade por la omissão. Passamos, então, a la primeira parte. Direito fundamental à la educação de niños, niñas e adolescentes. A Constituição brasileira establece expressamente a educação como objeto de um direito fundamental, em seu artículo 6. Además, existem outras disposições constitucionais relativas ao direito fundamental à educação que se interpretam sistematicamente em la investigação. O artículo 205 da Constituição establece que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, que deve promover-se e fomentar-se com a colaboração da sociedade, com miras ao pleno desenvolvimento da pessoa, sua preparação para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O artículo 206 da Constituição establece que a educação se impartirá com base no princípio de igualdade de condições para o acesso e a permanência em la escola e no princípio de garantizar um estándar de qualidade, entre outros. Estas predicções ressaltam o que se entende por educação de qualidade e se referem à educação como responsável de um processo formativo, actuando para o desenvolvimento de los indivíduos em suas múltiplas dimensões, física, intelectual, social e emocional. Estes artículos também vinculam o direito à educação com o princípio de igualdade, previsto no artículo 5 da Constituição, e com o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artículo 1.3 da Constituição, como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, assim como o nível mínimo de subsistência.
aceitado pela jurisprudência brasileira como o estándar mínimo e inalienável de condições indispensáveis para a realização da dignidade da pessoa humana, cuja implementação impõe deveres positivos imediatos ao Estado. Segundo a jurisprudência, a educação forma parte do nível mínimo de subsistência, especialmente em seus níveis básicos e em lo que respeita à infância e à adolescência. O artículo 208 da Constituição estabelece que o dever do Estado em matéria de educação se cumprirá garantizando a educação básica, gratuita e obrigatória desde os 4 hasta os 17 anos. Este artículo é muito importante para a investigação porque estabelece expressamente a prestação obrigatória de serviços educativos especializados a las pessoas com discapacidades, preferentemente dentro do sistema educativo regular. Asimismo, determina que este acesso obrigatório e gratuito constitui direito público subjetivo e que sua não prestação por parte das administrações públicas ou sua prestação irregular implica responsabilidade por parte da autoridade competente. Com esta disposição, a educação inclusiva se considera um contenido subjetivo do direito fundamental à educação. Desde o momento em que a Constituição estabelece expressamente a prestação obrigatória de serviços educativos especializados a las pessoas com discapacidade, a educação inclusiva para estas pessoas passa a formar parte do contenido normativo do direito fundamental à educação, requerindo uma oferta educativa específica, obrigatória e constitucionalmente qualificada. O artículo 227 da Constituição estabelece que é dever da família, a sociedade e o Estado garantizar com absoluta prioridade o direito à educação de niños, adolescentes e jovens, assim como protegê-los de toda forma de abandono e discriminação. Este é outro artículo constitucional crucial para a presente investigação. Com base em estas normas constitucionais, a dimensão subjetiva do direito fundamental à educação se identifica como direito público subjetivo de pessoas específicas exigible diretamente ao Estado, incluso por via judicial. A jurisprudência ha reconocido que a educação forma parte do nível mínimo de subsistência. En el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, esta dimensión adquiere máxima densidad debido a la protección constitucional reforzada. La dimensión subjetiva también incluye el derecho a la igualdad material, que se abordará más adelante, especialmente en lo que respecta al acceso y la permanencia en la escuela. La Constitución establece explícitamente que es una prioridad absoluta del Estado garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Las disposiciones constitucionales también resaltan la dimensión objetiva del derecho fundamental a la educación, imponiendo deberes positivos, estruturales y permanentes al Estado, vinculando al legislador, al administrador estatal y al intérprete de las normas constitucionales. Además, genera un efecto de difusión en todo el ordenamiento jurídico, orientando la interpretación y la aplicación de las normas inconstitucionales. La jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal ya ha determinado que el poder público tiene el deber de dar pleno efecto a las normas constitucionales sobre educación de niños, niñas y adolescentes. En cuanto a la definición normativa de niño, niña y adolescente, se invoca la disposición del Estatuto del Niño, Niña y Adolescente establecido por la Ley número 8069 de 1990, según la cual se considera niño o niña desde el nacimiento hasta los 12 años, adolescente desde los 12 años hasta menos de 18
años. El estatuto adopta la doctrina de la protección integral, reconociendo a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos en estado de desarrollo que necesitan protección especial. El artículo 5, párrafo 1 de la Constitución estipula que las normas que definen los derechos y garantías fundamentales son de aplicación inmediata. Así, las normas mencionadas que fundamentan las dimensiones subjetiva y objetiva del derecho a la educación inclusiva producen efectos jurídicos desde la promulgación de la Constitución, independientemente de la mediación legislativa completa o de la regulación inconstitucional previa. La aplicación inmediata refuerza el deber de Estado de actuar positivamente en lo que respecta a los derechos fundamentales de carácter servicio, como el derecho a la educación. En estos casos, la falta de regulación revela un déficit en la implementación de la norma constitucional, que funciona como parámetro directo para controlar la acción o inacción del Estado. Passamos à segunda parte da apresentação, pessoas com discapacidade e educação inclusiva. O conceito de pessoa com discapacidade, adoptado em Brasil, é definido em la Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Discapacidade. Se consideram pessoas com discapacidade aquelas tenham deficiências físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais a largo prazo que, al interactuar com diversas barreiras, puedan impedir sua participação plena e efetiva em la sociedade, em igualdade de condições com as demás. Este tratado de la ONU se incorporou ao direito brasileiro com rango de enmienda constitucional, según el procedimiento previsto en el artículo 5, párrafo 3 de la Constitución brasileña. Este reconocimiento requiere la aplicación del concepto de la fuerza y validez de una enmienda constitucional, vinculando la identificación de las personas con discapacidad a la existencia de barreras que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad. El concepto de la persona con discapacidad definido por la Convención, al prever la igualdad de condiciones, consagra el principio de igualdad material, especialmente en relación con el artículo 3 de la Constitución brasileña, según el cual la República Federativa del Brasil tiene como objetivo constituir una sociedad libre, justa y solidaria, erradicar las desigualdades y promover el bienestar de todos, sin prejuicios basados en el origen, la raza, el sexo, el color, la edad o cualquier otra forma de discriminación. Partiendo de la idea que las personas con discapacidad encontrarán barreras para ejercer su derecho a la educación, la igualdad sustantiva implica eliminar dichas barreras. Según las disposiciones constitucionales, es deber del Estado eliminar las barreras que obstaculizan el derecho a la educación inclusiva. El mismo concepto de persona con discapacidad se adoptó en la Ley de Inclusión Brasileira, promulgada mediante la Ley número 13.146 de 2015. Esta lei estipulou, además del concepto mencionado, que la evaluación de la discapacidad, cuando sea necesaria, será biopsicosocial, realizada por un equipo multidisciplinario y considerará deficiencias en las funciones y estructuras corporales, factores socioambientales, psicológicos y personales, limitaciones en el desempeño de actividades y restricciones en la participación. También se estipuló en dicho artículo que corresponde al Poder Ejecutivo crear instrumentos para la evaluación
de la discapacidad. Con estas disposiciones, la Ley de Inclusión brasileña adoptó expresamente el modelo biopsicosocial para la evaluación de la discapacidad. Sin embargo, aún reconociendo la importancia de la evaluación biopsicosocial de la discapacidad, el legislador brasileño no promulgó legislación específica al respecto. En este punto del estudio se destaca el importante papel del derecho a la igualdad en la conformación del derecho a la educación inclusiva. Desde el momento en que existe una inclusión meramente formal de las personas con discapacidad, el derecho a la igualdad no se está respetando en su plenitud. La igualdad material y otras directrices constitucionales deben ser respetadas por la legislación subconstitucional. Un ejemplo de ello es que incluso antes de la propia Ley de Inclusión brasileña, la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional, promulgada por la Ley 9.394 de 1996, ya preveía servicios educativos especializados y gratuitos para estudiantes con discapacidad, trastornos globales del desarrollo y altas capacidades o superdotación. En todos los niveles, etapas y modalidades, preferentemente en la red de educación regular. Es importante destacar que esta investigación estudió las prácticas y criterios de educación inclusiva en otros países, sin analizar necesariamente las disposiciones normativas sobre educación inclusiva en dichos estados. Se consideraron los países con mejores tasas de inclusión. Con el objetivo de correlacionar las disparidades educativas identificadas en Brasil con el último censo, con las de otros países, la investigación identificó que los índices de educación inclusiva apuntan a buenos indicadores para el continente europeo, especialmente la experiencia positiva de Italia, que adoptó la categorización de discapacidades evaluadas mediante el criterio biopsicosocial. En ese país, la ley número 104 de 1992, aún vigente, estableció un grupo de trabajo institucional sobre discapacidades en todas las instituciones educativas, con el fin de desarrollar un perfil dinámico funcional, un plan educativo individualizado y un plan de oferta educativa, entre otros instrumentos, para cada estudiante con discapacidad. Según el Instituto Nacional de Estadística, ISTAT, de Italia, basado en datos de 2024, el aumento anual actual es de 7% de las inscripciones escolares de personas con discapacidad. Italia adoptou a categorização seguinte. Categoria A, estudiantes com discapacidade, com deficiências relacionadas com a saúde ou discapacidades derivadas de limitações orgânicos funcionais, atribuíveis a deficiências ou enfermidades orgânicas, deterioro sensorial, motor ou neurológico. Categoria B, estudiantes com dificuldades emocionais e condutuais ou transtornos específicos do aprendizagem, como a dislexia. Categoria C, estudiantes com desventajas, com dificuldades associadas a seu entorno socioeconômico, cultural e sociolinguístico. Esta categorização destaca a importância de uma avaliação biopsicossocial das discapacidades por parte de um equipo multidisciplinário com critérios uniformes que permitam enumerar os elementos de categorização adequados que contribuem especificamente ao processo de enseñanza-aprendizagem. Este estudo destacou a necessidade de criar um ato normativo primário, es decir, una ley que defina los criterios para la evaluación biopsicosocial de las discapacidades,
realizada por un equipo multidisciplinario. Si bien el artículo 2 de la Ley de Inclusión brasileña exige al Poder Ejecutivo la creación de instrumentos para la evaluación de las discapacidades. La investigación demostró que la definición de los criterios generales para la evaluación biopsicosocial como requisito previo para el disfrute de los derechos fundamentales requiere la promulgación de un acto normativo primario, una ley, emitida por el Poder Legislativo y no un decreto, cuya competencia regulamentaria recae en Poder Ejecutivo. En este caso, observamos una disposición normativa insuficiente, ya que el legislador reconoció la necesidad de establecer parámetros para la evaluación La ley puede diferenciar, establecer criterios para el contenido jurídico de la igualdad y establecer las condiciones para su ejercicio. Es importante destacar que en Brasil, tanto la Unión como los estados y municipios pueden legislar en materia de educación. En este caso, la promulgación de una ley que defina de manera uniforme la evaluación biopsicosocial de las discapacidades recaería en la Unión, en virtud de las facultades constitucionales previstas en los artículos 22 y 24 de la Constitución brasileña. Un ejemplo de un criterio utilizado actualmente para evaluar las discapacidades, hasta que haya una ley federal para ello, es la presentación de un informe médico a la institución educativa por parte del propio estudiante. Finalmente, cabe destacar que el gobierno brasileño creó, en el ámbito del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, un grupo de trabajo interministerial denominado Grupo de Trabajo sobre la Evaluación Biopsicosocial Unificada de la Discapacidad. Este grupo apresentou um informe final de trabalho realizado, apresentando uma metodologia para implementar a evaluação biopsicosocial unificada. Sin embargo, hasta la fecha, não se ha estabelecido uma normativa específica al respecto, ni siquiera mediante decreto del Poder Ejecutivo. Passamos à terceira e última parte da investigação. Inconstitucionalidade por omissão e o direito à educação inclusiva para niños, niñas e adolescentes com discapacidade. A investigação identificou que desde o momento em que a falta de uma norma regulamentária compromete o exercício do direito fundamental à educação inclusiva, se configura uma omissão juridicamente relevante, desde a perspectiva da realização deste direito. Esta omissão tem efeitos diretos em el disfrute del conteúdo subjetivo del direito à educação, especialmente em lo que respecta a las personas com discapacidade. Ante este cenário, o análise se centrou em si esta omissão se califica como inconstitucional. Para ello, é fundamental estabelecer, em primeiro lugar, se existe uma inconstitucionalidade como defeito normativo resultante do incumprimento de los mandatos constitucionais. E, em segundo lugar, que mecanismos de controle constitucional se aplicam para subsanar a omissão estatal em Brasil. Por lo tanto, se abordou a questão de la existência ou não de la inconstitucionalidade, por omissão, em ausência de uma norma que estabeleça critérios uniformes em Brasil para a evaluação biopsicosocial de las discapacidades. A Constituição brasileira consagra a educação como um direito fundamental de titularidade universal, otorgando-lhe eficácia jurídica imediata e suficiente densidade normativa para sua exigibilidade direta. El respeto a las personas con discapacidad, especialmente niños, niñas y adolescentes, el texto constitucional ofrece una protección reforzada, garantizando servicios educativos especializados de acuerdo con el principio de igualdad material y prioridad absoluta. Sin embargo, el disfrute concreto de este derecho subjetivo
presupone la existencia de mecanismos adecuados para identificar las barreras y las necesidades educativas específicas de cada estudiante. La falta de uma normativa nacional eficaz que estabeleça critérios homogêneos para a evaluação da discapacidade, com miras a garantizar o direito à educação inclusiva, genera uma profunda assimetria federal e vulnera o princípio de igualdade, já que o acesso a los recursos educativos essenciais passa a depender do lugar de residência do estudante. Esta fragmentação normativa vacía de contenido el derecho fundamental, transformándolo en una disposición contingente y desigual, incompatible con la centralidad que se otorga a la educación en el actual proyecto constitucional. En este contexto, se configura un caso típico de omisión inconstitucional, ya que existe el deber de legislar y el Estado no ha adoptado esta medida legislativa indispensable para a plena realização de um direito fundamental de efetividade imediata. Em Brasil, o controle de constitucionalidade lo ejerce o poder judicial. A Constituição brasileira assigna expressamente esta função a los órgãos do poder judicial, em especial ao Supremo Tribunal Federal, responsável pela salvaguarda da Constituição, segundo o artículo 102. Brasil ha adotado um modelo misto de controle constitucional, que combina o controle difuso e o controle concentrado. O controle difuso pode ser exercido por qualquer juez ou tribunal em la sentencia de casos específicos, quando a questão constitucional surge como incidente do processo. O controle concentrado, em cambio, se realiza mediante ações objetivas interpuestas directamente ante o Supremo Tribunal Federal com o fim de preservar o ordem constitucional em abstrato. Em lo que respeita especificamente às omissões inconstitucionais, a Constituição prevê dois instrumentos próprios para abordá-las. O mandado de injunção, previsto no artículo 571 da Constituição, cuyo objetivo é garantizar o exercício de los derechos e liberdades constitucionais quando a falta de uma norma regulamentária lo impossibilita. E a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, prevista no artículo 103, párrafo 2, que tiene por objeto declarar incompatible com a Constituição a demora do órgão competente em subsanar a omissão normativa. Si se omite legislação federal, es decir, si la obligación de legislar recae en la Unión, pero no se cumple, y procede a interponer un mandado de injunción o una acción directa de inconstitucionalidad por omisión, el Tribunal Supremo también sería responsable de ejercer el control en ambos casos. En el caso de la educación inclusiva, la ausencia de criterios nacionales uniformes para la evaluación de la discapacidad puede entenderse como una inconstitucionalidad directa, ya que compromete el cumplimiento de los deberes constitucionales expresos de protección prioritaria de la niñez y la adolescencia y la garantía de servicios educativos especializados en un entorno inclusivo. Al fin y al cabo, es la propia Constitución que exige servicios especializados. El Estado no adoptó las medidas necesarias para el ejercicio del derecho fundamental a la educación. La insuficiencia de la acción estatal, en este caso, equivale a una norma de violación, a una forma, de violación constitucional, ya que frustra el deber de protección que surge del propio texto constitucional. Así, además de la base jurisprudencial para la configuración de la inconstitucionalidad por omisión, la literatura jurídica también autoriza la conclusión en este sentido a través de la teoría de la protección insuficiente.
según la cual la Constitución no solo prohíbe los excesos de poder estatal, sino también las acciones estatales insuficientes que no garantizan la protección adecuada de los derechos fundamentales. La teoría de la protección insuficiente desarrolla la idea de que la inconstitucionalidad por omisión se caracteriza no solo por la ausencia total de acción estatal, sino también por la insuficiencia cualitativa de la protección otorgada, lo que compromete la efectividad de los derechos fundamentales garantizados constitucionalmente. En resumen, se puede afirmar que, si la Constitución realmente tiene efecto vinculante, debe imponer límites al legislador, impidiéndole violar o invalidar los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, corresponde al Poder Judicial ejercer control tanto sobre la ley como sobre las omisiones legislativas, garantizando el cumplimiento de las normas constitucionales. Las omisiones que comprometen la efectividad de los derechos fundamentales no pueden interpretarse como meras decisiones políticas del legislador, ya que esto negaría la propia fuerza normativa de la Constitución. La educación inclusiva, como parte del contenido subjetivo del derecho fundamental a la educación. La evaluación de las discapacidades mediante el modelo biopsicosocial, con criterios definidos por ley, es un elemento determinante para el adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. De lo contrario, se comprometería el pleno ejercicio del derecho a la educación inclusiva para estas personas, en el contexto del derecho fundamental a la igualdad. En este sentido, se confirma la hipótesis principal y en respuesta al problema de investigación, se concluye que existe una omisión inconstitucional debido a la ausencia de una ley específica que regule e implemente de manera uniforme en Brasil la evaluación biopsicosocial de las discapacidades, teniendo en cuenta las deficiencias específicas que caracterizan las discapacidades en el contexto de los deberes legales derivados del derecho fundamental a la educación de niños y adolescentes con discapacidades. Este es un resumen de los principales elementos de la investigación. Si tiene alguna pregunta, no dude en preguntarme ahora o podemos hablar de ella más adelante. Gracias. Muchas gracias, Darlea, por la exposición. Creo que ha sido muy, muy interesante y que seguramente que nos ha suscitado a todos nosotros diversas cuestiones que si queréis, pues podemos pasar a plantearte. Nada, cuando queráis, si queréis hacerle alguna pregunta o algún comentario a la exposición de Darlea, María, cuando quieras. Buenos días, Darlea. Muchísimas gracias por la intervención. A mí me ha resultado interesantísima. Me disculpo también por no poder hablar contigo en portugués, en brasileño, y confío en que puedas entenderme. Y si no, bueno, pues espero que Tiago nos pueda ayudar. A mí me resulta siempre muy fascinante esta posibilidad, esta vía que tenéis con la inconstitucionalidad por omisión, que abre la puerta precisamente a intentar cerrar esos espacios que a veces deja el poder legislativo o ejecutivo cuando enuncia derechos y luego no hace efectivos, no pone las herramientas. Entiendo en este caso, me surgieron dos dudas. Una sería si consideras insuficiente la previsión legislativa que señalabas de la ley de inclusión, de que se hace, ¿no?, esa referencia a la evaluación biopsicosocial, que enuncia, ¿no?, ligeramente algunas características, el equipo multidisciplinar, que considere
las deficiencias en las funciones. Es decir, ¿tendría que ser más exigente la ley o el problema es que no hay un desarrollo por el Poder Ejecutivo que luego implemente la manera en la que debe producirse, cuándo debe producirse? Y la segunda duda que me surgía es, esta ley es de 2015, entiendo que hasta ahora no se ha intentado la vía de la inconstitucionalidad por omisión en este tema. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Puedo hablar en portugués? Profesor Tiago, ¿traduz? Sí, puedes contestar en portugués. Igual si tienes alguna duda acerca de la pregunta, te la traduzco, pero puedes contestarte en portugués y yo traduzco a María si hace falta. Pero bueno, si hablas despacio, creo que pueden comprender mucha cosa. Sim, graças. Pelo que eu entendi, professor, a primeira pergunta foi no sentido de existir um decreto ou uma lei que se teria que ter mesmo uma lei ou um decreto nesse sentido? Foi esse o sentido da pergunta? A primeira pergunta é se a norma que existe, se a lei de inclusão, se você considera que ela seja insuficiente para a determinação constitucional ou se a insuficiência está na atuação do Poder Executivo. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é se já houve alguma demanda de inconstitucionalidade por omissão desde que foi editada a lei de 2015. Essas são as duas perguntas. Sim, a primeira pergunta, com relação à omissão, nós temos tanto a omissão de um decreto pelo Poder Executivo, eles não fizeram o decreto que está previsto na Lei Brasileira de Inclusão, né? Eles não fizeram. Porém, nesse trabalho, nós estamos sustentando que não bastaria ter um decreto, que mesmo que tivesse o decreto, deveria ter uma lei como ato normativo primário. E daí viria exatamente uma insuficiência. Por quê? Porque a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, ela reconheceu a existência desse modelo biopsicossocial, ela disse que ele é importante, colocou ali alguns critérios, inclusive, que devem ser observados, né? Só que o legislador brasileiro, ele fez apenas a Lei Brasileira de Inclusão geral. Ele não fez uma lei específica regulamentando essa avaliação biopsicossocial das deficiências, né? E que se entende pela pesquisa que deveria existir, porque o próprio texto constitucional, ele exige que se faça uma avaliação específica. O texto constitucional, ele fala no atendimento especializado para pessoas com deficiências e dá prioridade absoluta quando se trata de pessoas com deficiência que sejam crianças, adolescentes, né? Então, nesse sentido, não tem o decreto, né? Isso já torna a própria lei em si, 10 anos depois, não se fez esse decreto. Eu expliquei, inclusive, no trabalho, e aqui falei rapidamente na apresentação, que o governo, o Poder Executivo, criou, inclusive, um grupo de trabalho interministerial, então, trazendo pessoas de vários ministérios do Poder Executivo para realizar uma pesquisa e propor uma metodologia específica para aplicação dessa avaliação uniforme no Brasil. A ideia do governo é fazer um decreto, né? Porém, esse decreto ainda não foi feito, embora o grupo de trabalho já tenha sido extinto. Ele foi criado por um próprio decreto do Poder Executivo e apresentou ali algumas ideias, enfim, mas o decreto ainda não veio. E nós sustentamos que não bastaria o decreto, que a insuficiência, nesse caso, configura uma omissão constitucional, porque a própria Constituição, ela exige uma lei nesse sentido, um ato normativo primário que venha trazer critérios gerais de aplicação no Brasil. O decreto, nós temos a previsão constitucional, ele apenas regulamenta o que já está definido em lei, né? Então, um decreto nesse campo para estipular, definir situações de exercício de um direito fundamental seria pouco, entre aspas, né? Precisaria de uma lei. A segunda pergunta se refere à existência ou não de uma ação né, direta de inconstitucionalidade por omissão. Nós ainda não temos essa ação no Supremo Tribunal Federal, que seria o competente para processar e julgar esse tipo de ação. Sobre o tema da avaliação biopsicossocial,
O que se tem hoje no STF é uma única ação de inconstitucionalidade referente a uma lei estadual, porque teve um estado aqui no Brasil que fez uma lei criando algumas situações referentes às pessoas com deficiência, e o STF, o Supremo Tribunal, disse o seguinte, que não era esse o foco da lei estadual, não era criar uma avaliação nem nada. Mas o tribunal, apreciando a inconstitucionalidade desta lei, disse que, se eventuais leis feitas no Brasil não considerarem a avaliação biopsicossocial, ela será inconstitucional. Então, nós temos uma decisão, um acórdão falando sobre isso, embora não diretamente, mas tocando no assunto da avaliação biopsicossocial. E, além disso, nós temos outras 105 decisões monocráticas, ou seja, não são decisões proferidas pelo plenário do STF, pela totalidade dos 11 ministros que compõem o Supremo. São decisões monocráticas proferidas em outros processos que tocam no assunto, mas nenhum quanto à questão da omissão inconstitucional. Bueno, ¿hace para traducir, María? ¿Has comprendido No, bien? creo que no, que lo he entendido. Vale, Muchísimas gracias. vale, perfecto. Ana. Sí, bueno, nada, primero de todo, muchas gracias, Darlea, por la exposición. A mí también me resulta muy interesante porque yo también estoy desarrollando mi tesis sobre el derecho a la educación inclusiva y si bien es cierto que estoy en un momento bastante más incipiente, que yo todavía casi que estoy empezando y tú ya casi que estás acabando, pero bueno, eso y por un lugar, por el momento en el que me encuentro de investigación y por otro motivo, que es mi desconocimiento sobre el sistema brasileño, igual mis dudas son un poco más generales, pero sí que es verdad que me saltaron estas preguntas escuchándote. La primera sería si la obligación de llevar a cabo esa legislación es de 2015 y el paradigma de la inclusión ha seguido evolucionando, quiero decir, estamos 10 años más allá. ¿Cómo, si también un poco en relación con la pregunta de María sobre la insuficiencia de esa ley, quizás más mi pregunta, más que insuficiencia, sería sobre la incongruencia de una ley que pretende implementar un modelo inclusivo poniendo el enfoque en el modelo médico-asistencial desde el momento en el que lo que se quiere llevar a cabo es una evaluación biopsicosocial del alumno. ¿Cuánto no más inclusiva sería una ley que pusiera verdaderamente el foco en las barreras sociales y en las barreras del sistema de enseñanza-aprendizaje que no en las, en las deficiencias individuales de cada alumno? Y luego la segunda pregunta, que también me llama mucho la atención, es también aquí en España es difícil definir cuál sería el contenido esencial del derecho a la educación. Veo que allí en Brasil lo tenéis un poco más claro desde el punto de vista en el que por lo menos yo pues pude encontrar dos objetos claramente definidos. Uno sería el pleno desarrollo de la personalidad, pero otro sería la capacitación para el trabajo. Y al ver que el enfoque inclusivo en Brasil se pone única y exclusivamente en la discapacidad, ¿cómo se puede superar un poco la capacitación para el trabajo y el pleno desarrollo de la personalidad si la educación inclusiva, por un lado, solo se enfoca en las personas con discapacidad y no en otro tipo de problemas como puedan ser sociales, problemas de género, problemas migratorios con el lenguaje, las necesidades específicas del lenguaje? Y si tenéis algún tipo de control de proporcionalidad o qué pesaría más, ¿no? Si la capacitación para el trabajo o el pleno desarrollo de la personalidad, porque esa es una de las preguntas que más se me pasan a mí por la cabeza y una de las más complicadas, yo creo. No sé si se entendió bien las dos preguntas. Bueno, ¿comprendiste bien, Darley? Si no, te lo traduzco. Compreendeu bem? Traduz. Tá, ok. A primeira pergunta da Ana é o seguinte: se não considerando, né, até a evolução da ideia de deficiência, né, de discapacidade,
se temos uma lei de 2015 que era focada no modelo médico de definição das limitações da pessoa com deficiência, se não seria mais interessante, ao invés de esse enfoque se disse nas questões individuais, se não fosse uma lei, uma norma, se não seria melhor endereçada a questão se a lei fosse focada na remoção das barreiras e não nas pessoas, ou seja, uma lei focada nas barreiras existentes ao acesso à educação e não nas questões individuais. Essa é a primeira pergunta, se não seria mais adequado para atender o direito uma norma assim. A segunda pergunta se que há uma claramente na Constituição, e a Maria e a Ana compreendeu bem, na Constituição brasileira há um enfoque na educação inclusiva, na questão da discapacidade, na questão da deficiência. Se isso é suficiente para caracterizar uma ideia mais complexa de educação inclusiva e como são, digamos que, enfrentados os problemas que envolvem outras questões, como, por exemplo, que dificultam a inclusão, como, por exemplo, questões de gênero, questão de linguagem, questão de imigrantes. Então, se não seria mais é, próxima a uma inclusão mais complexa, uma vertente com foco na capacitação para o trabalho, algo mais amplo do que o foco nas discapacidades em virtude de deficiências. Então, essas são as duas perguntas. Bem, a primeira pergunta é qual é a ideia que se compreende de não fazer uma lei geral focada em barreiras, e sim uma lei no sentido de que se avalie em cada pessoa quais barreiras ela teria, né? Então, assim, não tem, pela complexidade das deficiências que se percebe, a gente verifica que cada pessoa pode ter uma barreira específica a transpor, né? Então, nós temos diversas possibilidades de barreiras. Por exemplo, eu posso não ter uma perna, vamos supor, né? Mas isso, para mim, pode não ser uma barreira se eu estudo numa instituição de ensino que tem acessibilidade para eu chegar, sentar, para eu andar de elevador, para eu usar muletas, né, apoios, e isso não vai ser uma barreira para mim. Agora, se eu talvez não enxergar, isso vai ser uma barreira para que eu possa, talvez, num problema de aprendizagem, ter uma configuração maior. Então, as barreiras, elas são muitas, não teria, me parece, como identificar apenas barreiras, porque cada pessoa vai ter barreiras específicas conforme a sua dificuldade no processo de ensino e aprendizagem. Então, a partir do momento em que a gente propõe critérios de avaliação que vão considerar os três fatores, o biológico, o psicológico e o social, vai se identificar para aquela pessoa uma barreira. E aí nós teremos, sim, condições de, na instituição de ensino, sanar especificamente aquela barreira, porque são muitas, né? As disparidades, as diferenças são muitas conforme a deficiência. E, às vezes, para uma pessoa, aquela situação não vai gerar uma barreira. Mas para outra pessoa com a mesma deficiência, dado o seu contexto do entorno, pode constituir uma barreira, né? Então, as situações demandam avaliações mais individualizadas, né? E com relação à segunda pergunta, no Brasil, nós temos algumas políticas específicas que buscam incluir as pessoas com deficiência no trabalho, que buscam inserir com relação à diferença de gênero. Nós temos outras políticas específicas, tem algumas leis que prevêem, por exemplo, o seguinte: empresas que empreguem pessoas com deficiência, elas vão ter uma isenção tributária, elas vão ter um desconto nos tributos que elas pagam, por exemplo, né? Nós temos cotas específicas. Então, assim, as empresas precisam, acima de empresas que têm tantos funcionários, tem que ter um número X de pessoas com deficiências empregadas ali. Então, existem outras políticas, né? O que nós estamos relacionando aqui
em termos de educação com o trabalho. Se defende que a educação de qualidade, que é prevista constitucionalmente, ela deve propiciar para as pessoas com deficiência não apenas um acesso ao trabalho, um mero acesso, né? Isso estaria nos conduzindo a falar da igualdade formal, né? E não de uma verdadeira inclusão que pressupõe a igualdade material. Então, a partir do momento em que a educação ela é formativa, ela forma a pessoa enquanto cidadã, ela pode fornecer meios para que o trabalho, por exemplo, né, para que ela se desenvolva mais e mais ainda a partir do momento em que as cotas inserirem essa pessoa no trabalho. Então, resumindo, tem políticas específicas que, com relação ao trabalho, por exemplo, né, imigrantes, enfim, que vão inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Isso existe no Brasil também. As pessoas com deficiência têm ali X que tem que ter, as empresas têm que ter pessoas com deficiência empregadas. Porém, se ela não tiver uma formação adequada, se ela não tiver tido uma educação formativa, cidadã, ampla, uma efetiva aprendizagem, digamos assim, ela talvez não vá se desenvolver naquele trabalho. Então, não teria por que incentivar apenas a inserção no trabalho, sem esse enfoque educacional, de que ela esteja bem preparada para crescer naquele trabalho, por exemplo. Não sei se consegui responder. Gracias, Darlea. Ana, ¿hace falta traducir? ¿Comprendiste bien los principales puntos? Sí, no, muchas gracias. Lo único, igual es porque yo formulé mal la pregunta, pero en cuanto a la capacitación para el trabajo, más que ya cuando llega el momento de la vida laboral, yo me refería en el sistema de enseñanza-aprendizaje, cómo se combinan esos dos objetivos de la educación, el pleno desarrollo de la personalidad con la capacitación para el trabajo en un aula donde existe una diversidad dentro de los alumnos. Sí, por ejemplo, esto a veces aquí hablándolo con Benito, pensamos en la idea de que pueda existir una gradación en los niveles de inclusividad, en el sentido de que en niveles más incipientes de la enseñanza se dé más importancia a esa parte de formación cívica, democrática, de los valores, de ese tipo de valores, y luego ya en niveles más altos de formación sí que se ponga más el foco en lo que es la obtención de contenidos capacitantes para la vida laboral. Igual haya que ponderar más esa parte formativa que la parte de inclusión. Vale. Gracias, Ana. ¿Comprendeu, Darlea, a complementação da Ana? Tá, No. voy a traducir rápidamente. La cuestión tiene que ver cómo hacerla, porque estoy hablando en castellano. Eu vi. Vaya, né? El chip hay que cambiar. Darlea, então, a pergunta da Ana basicamente é como compaginar dois elementos importantes do ensino. De um lado, a preocupação com o desenvolvimento da personalidade e, de outro, a capacitação para o trabalho. Porque, na medida que se tenta trabalhar isso de uma só vez, que são dois elementos importantes na educação e desde a perspectiva de pessoas com discapacidades para essa inclusão, como fazer, eventualmente, um juízo de ponderação, né? Um juízo de combinação entre esses fatores. E ela traz o exemplo que ela comenta com o professor Benito, de, por exemplo, se não se criar um grau de diferentes níveis de inclusividade nesse processo formativo, de forma que nos níveis mais iniciantes de ensino, de educação, tenha um maior enfoque no desenvolvimento da personalidade, e à medida que esses níveis vão subindo na estrutura educacional, que se tenha um enfoque maior na capacitação para o trabalho, para que eventualmente não comprometa o desenvolvimento como um todo. Em linhas gerais, essa é a questão da Ana. Caso você queira comentar. Creio que estou congelado ou alguém está congelado. Está Está congelada, creo. Sí, deja enviar un mensaje aquí.
Igual se le fue. Me envió un mensaje diciendo que, vale, está volviendo, que hubo un problema con la electricidad. Ya Vale. vuelve. Vale, tranquilo. Eso de cambiar el chip es brutal. Yo cuando miro Ya a la imagino. Yo, Te yo, vuelves yo cuando os loco. miro, yo siempre digo a Miguel, cuando estoy con Miguel, a veces estoy con él y Regina, y me dice, oye, podemos hablar en portugués, pero a mí me cuesta. Yo cuando miro a Miguel no puedo hablar en portugués, es algo automático. Y me pasa lo mismo con vosotros. Ah, ya está Salió, intentando acceder. tendrá que volver a Pero, entrar. sí, me dijo que volvió a entrar, que está esperando que la acepten. Que la acepte, pues no me sale. No me sale aquí ninguna solicitud. Todavía. Vale, le voy a preguntar aquí. Sí, bueno, va a intentar una vez más. Bueno, si no, no te preocupes. Porque además tenemos... Sí, tenemos otros puntos. A continuación tendríamos que brevemente, tampoco le vamos a dedicar mucho tiempo, que comentar algunas cosas del desarrollo del proyecto y de las actividades futuras, pero bueno, 10 minutos más podríamos estar charlando con Darlea. Si lo intentas vía solicitar unirse, le funcionará. Si ella ya se conectó, igual es que ahora no enlaza con la reunión. No, si tiene la... Vamos a ver, voy a darle aquí solicitar unirse. Pero tiene el enlace... Me sale sin respuesta. Sí, bueno, ella pues, sí, me envía aquí el pantallazo y como si estuviera en la sala de espera. No, pero aquí a mí no me sale nada en la Sí, sala de sí, sí. espera. Ella va a intentar por el móvil, a ver si... el Teams tiene de esas cosas. Ya, es un problema el Teams, sí. Aquí lo Eh, tienen eh, con Teams todo. sí, nosotros también cambiamos recientemente del Zoom para el Teams y para mí es brutal. Estos días yo accedí por el móvil, por el portátil, como estuviera en dos reuniones paralelas en el mismo enlace. Fue algo increíble. Pero bueno, intentamos, esperamos un minuto, si no, seguimos. No veo, no sale nada. De todos modos, a ver, si pudiera se lo comentaría a ella directamente, que sería lo deseable, pero bueno, viendo que puede que no tenga posibilidad, te lo comento a ti, Tiago, como director, para que se lo traslades, aparte de... Mírala, ya está aquí. Vale, Y ahí la pues tenemos. genial. Ufa! ¿Volviste? Voltei. Caiu a energia elétrica aqui. Sí, se los comenté para ellos. Entonces, si quieres comentar acerca de lo que dijo Ana, y tenemos más pocos minutos porque después seguiremos con otros puntos de la reunión. Sim. A impressão que eu tenho é que tem como ligar, como relacionar essa formação inicial mais voltada para a cidadania com a formação para o trabalho a partir do momento em que a pessoa vai crescendo nos níveis educacionais. Por quê? Porque a partir do momento em que ela tem um plano individualizado de aprendizagem, ela vai superando esses níveis todos, né? No Brasil, nós temos várias oportunidades de ensino técnico, que a gente chama aqui, né? Então, por exemplo, escolas profissionalizantes. Então, a partir do momento em que a pessoa com deficiência está inserida em uma dessas instituições profissionalizantes, com o passar da sua idade, e identificada eventual barreira que ela possa ter no processo de aprendizagem, tem como conciliar essas duas demandas, sim. O Brasil ele tem essas possibilidades.
qual é o problema? O problema é a não individualização para cada pessoa, porque as políticas públicas inclusivas aqui no Brasil, até hoje, a pesquisa identificou que elas são muito genéricas, né? São lançadas políticas públicas de inserção no mercado de trabalho, enfim, nas mais diversas situações, sem considerar as deficiências de forma específica. Na questão laboral, então, conforme a deficiência de uma pessoa, talvez ela não possa desempenhar tal profissão especificamente, mas a partir daquela formação inicial e da avaliação sendo feita da maneira correta, ela vai ter o direcionamento para outras profissões que ela possa exercer, né? Então, vamos supor, a pessoa não tem os braços, né? Já conhecemos situações assim na vida, mas ela aprende e ela quer exercer a profissão de pintora. Ela vai pintar com os pés. Nós conhecemos artistas que são assim, né? Então, tudo vai de identificar qual é a barreira de aprendizagem que ela tem, para que possa haver um plano individualizado, e inclusive nos exemplos que eu cito na pesquisa, esses planos eles precisam ser reavaliados periodicamente, porque aí ela vai superando as etapas anteriores e vai se permitindo, né, dentro daquela ideia da educação de qualidade, tendo essa formação laboral e podendo ser inserida nas mais diversas profissões que a sua deficiência permitir. Gracias, Darleia. Muchas Ana. gracias. Darlea, yo muy rápidamente, porque tendríamos que cortar la comunicación en poco tiempo para continuar con la reunión, solo quería, aparte de felicitarte, porque creo que tienes la tesis muy desarrollada y muy elaborada ya, y por tanto creo que está, aunque quien lo debe decidir es tu director, pero madura, ¿no? Para caer del árbol como un fruto, y por tanto ser defendida con éxito. Pero no obstante, te voy a hacer dos reflexiones, una quizás que puede que te sea más útil, más técnica, más concreta, y otra, una reflexión un poco más abstracta o genérica, ¿no? La más técnica es que de tu exposición, salvo que yo lo haya entendido mal, que es posible, yo creo que más bien lo que estás diciendo no es que haya una omisión legislativa, sino que la ley de inclusión es defectuosa, que son dos cosas distintas. Porque, claro, la impugnación no es de una omisión, sino que es la impugnación de una acción, de un acto legislativo cuya redacción es defectuosa. Filosófico-políticamente el resultado es el mismo, porque al final tú lo que terminará diciendo el órgano de control de constitucionalidad es que es la falta de algo lo que produce la inconstitucionalidad. Pero en términos procesales, de procedimiento de control de constitucionalidad, no es igual, porque tú puedes impugnar el acto legislativo y lo impugnas por lo que omite. En España tuvimos un caso muy famoso, muy polémico y parecido hace 40 años, con la ley del aborto, con la primera ley del aborto que hubo. La primera ley del aborto que hubo, que despenalizaba el aborto en una serie de supuestos o indicaciones, fue declarada constitucional, pero se consideró que la redacción de la ley tenía un defecto, porque omitía ciertas cosas, porque no exigía, por ejemplo, un informe de carácter médico de cierta situación en la que se encontraba la mujer gestante que quería abortar. Es decir, se enjuició la constitucionalidad de un acto y en este caso lo que se hizo fue una sentencia que reconstruyó el acto legislativo impugnado, pero al final la razón de la reconstrucción era la omisión de un contenido en la ley. Pero lo que se había impugnado era la ley. Entonces,
En términos procesales es distinto, porque construir, y esto me lleva a la segunda reflexión que iba a hacerte, construir la inconstitucionalidad sobre la base de la mera omisión legislativa es más complicado y más problemático que construir la inconstitucionalidad sobre la base de que hay un acto legislativo, pero el acto legislativo es defectuoso por omisión. Digo que es más complicado, ¿por qué? Porque en cualquiera de los dos casos, tanto si es inconstitucionalidad por omisión, que es lo que tú sostienes, como si es inconstitucionalidad por acción defectuosa por omisión, pero acción defectuosa, el problema principal con el que te encuentras es que a los órganos judiciales se les está atribuyendo un poder de control para garantizar la obligatoriedad de la Constitución, pero un poder de control que está muy cerca de la decisión política, que es mitad decisión política, mitad decisión jurídica. No siempre es fácil de determinar, y eso es problemático. Al menos a mí me parece problemático, porque altera el reparto de poderes dentro de un Estado, ¿no? Entonces, es más fácil, digamos, vamos a decirlo así, engañar al pueblo, engañar al ciudadano, si lo que se impugna es la ley por una defectuosa redacción omisiva, que si lo que se impugna es la omisión a secas. Porque parece más político impugnar la omisión que impugnar la acción legislativa por defecto omisivo. Y piensa además, lo puso sobre la mesa Ana con su objeción, que tampoco era una objeción, con su comentario, ¿no? Que creo que, no sé si tu respuesta fue, comprendiste completamente el comentario de Ana. Tú fíjate, la ley, tu propia manera de hablar y la de Tiago también, de responder, habláis de deficiencias. Y por tanto, la evaluación biopsicosocial es para valorar las deficiencias, ¿no? Pero podemos pensar que a lo mejor es un lenguaje erróneo el de las deficiencias. Que yo sepa, en la Constitución brasileña no se habla de deficiencias, ¿no? Se habla. Sí se habla de deficiencias. Sí, se habla. Y se habla de que hay que valorar las deficiencias. Se habla que hay que hacer no que valorar, pero hay que hacer una prestación de enseñanza especializada para las personas con deficiencia. Vale, bien, pero claro. Pero eso no quiere decir que esa prestación tenga que basarse en las deficiencias. La prestación puede satisfacer las necesidades de las personas con deficiencias, pero no estar construida en términos de evaluación de deficiencias. Entiendo. No sé si me estoy explicando. Sí, Entonces, sí. Eso no digo que sea el modelo correcto, ¿eh? Estoy simplemente diciendo que son dos alternativas políticas. Y por tanto, vamos a poner en manos de un órgano judicial la toma de decisión de una cuestión tan política como esa, declarando la inconstitucionalidad por omisión o por acción defectuosa, omisiva. A mí no es por enmendar la tesis, ni mucho menos, pero me resulta problemático. Solo es ponerlo sobre la mesa. Pero de todas maneras, la cuestión previa es la cuestión técnico-procesal. ¿Qué es lo que se impugna? Porque ley hay. Tenéis una ley, la ley de inclusión, que lo que le pasa es que no establece los criterios, ¿vale? Y entonces el defecto, ¿cuál es? El que el artículo 2, que es lo que habría que impugnar, omite los criterios. ¿O es que tiene que haber una ley especial? ¿Y de dónde se deduce que tiene que haber una ley especial y que no sea la ley de inclusión? A lo mejor lo hay, no lo explicaste, pero quiero decir, yo no lo veo en lo que explicaste de la Constitución brasileña, que tenga que haber un solo texto legislativo, o dos, o tres, o que tenga que ser uno especializado.
Me parece claro que la competencia es federal, ¿de acuerdo? Eso lo dejaste claro porque es es una regulación de lo básico del derecho a la educación. Perfecto. Pero parece que eso lo hace la ley de inclusión, ¿no? ¿Lo hace mal? Según tu opinión, sí, lo hace mal. De acuerdo, puedo aceptar el argumento, pero lo que impugnas entonces es la ley de inclusión, el artículo 2. Por defectuosa redacción. Tendría dos defectos. Uno, que tú pusiste sobre la mesa, atribuir al Poder Ejecutivo, a través de reglamentación vía decreto, hacer lo que, según tú, tendría que haber hecho la propia ley. Y dos, no haber hecho la fijación de los criterios de evaluación biopsicosocial, ¿no? Pero lo que tendrías que impugnar sería la ley. Estoy pensando en la respuesta que te podría dar un tribunal. Si esto lo planteas en España, el Tribunal Constitucional, ¿qué podría contestarte? No impugne usted la omisión, impugne usted la norma. Y la impugnará porque la norma es incompleta y su incompletud, pues, impide respetar el contenido X o Y del derecho fundamental a la educación, ¿no? No sé si me he explicado bien y si te puede ser de alguna utilidad. Vale, voy a traducir. Gracias, Benito. Sí, te has explicado muy bien. Sí. Bueno, voy a traducir a Darleia. Professor Benito traz duas reflexões para você. Não são perguntas, são propostas de reflexão. A primeira, para que você analise se de fato o que você está questionando é uma omissão legislativa ou é uma lei defeituosa. Ou seja, se é uma ação, não uma omissão, uma ação defeituosa do poder legislativo. E aí o professor Benito cita que há um exemplo em Espanha, no caso da lei de aborto, em que esse caso chegou ao Constitucional e eles se debruçaram sobre esse tema. Então, tecnicamente, de fato, ainda que o resultado possa vir a ser igual, mas em uma tese de direito tem que se preocupar com o caminho tecnicamente adequado. Tecnicamente, são questões diferentes você tratar de uma omissão ou de uma ação defeituosa. Então, seria uma reflexão que ele traz para você fazer, enfim, pode fazer depois. E a outra questão é o porquê e qual a grande relevância, que aí acho uma questão para além do tema procedimental, processual, a relevância dessa questão. Porque ao se falar que se está diante de uma omissão, se leva para o Poder Judiciário, para que tem, no nosso caso, o STF, que tem competência constitucional, um leque de ação com caráter político que pode eventualmente suplantar e entrar nas esferas de competência do Poder Legislativo democraticamente eleito. Então, basicamente, aquilo que no Brasil a gente conhece bem por ativismo judicial, é algo que nós já temos muito mapeado no Brasil. Ou seja, se a consequência de, ao final, se falar de anti-omissão legislativa e não diante de uma lei defeituosa, não seria uma maneira que daria uma margem maior de ação política a um poder, que é o poder judiciário, que no nosso caso é o STF, seria dar um poder de ação política a um órgão judicial. Então, basicamente, são duas reflexões, uma sobre a questão prática procedimental e a outra sobre as consequências disso para o sistema de estrutura de poderes. Se isso não fomentaria essa porta de ação política ao poder judicial, que isso pode gerar alguns problemas estruturais maiores e da margem fomentar. Não são perguntas, professor Benito, são reflexões para você, então caso você queira comentar, e certamente depois vamos comentar com isso na conclusão da sua tese, eu e você. Sim, eu posso comentar, inclusive, professor, com relação à primeira questão, essa mais técnica, eu até não abordei aqui na apresentação pela questão do tempo, né? Mas na minha tese, eu estou justamente nesse momento escrevendo sobre isso, a partir do que entende o Supremo Tribunal Federal. Aqui no Brasil, justamente o tema já foi enfrentado em que sentido? Se eu estou dizendo que o problema é na lei, eu tenho aqui uma ilegalidade, eu não tenho uma inconstitucionalidade, né? Isso, claro, podemos relacionar com outros sistemas jurídicos também. Mas nesse caso específico,
por que a conclusão se conduz a uma efetiva omissão inconstitucional e não apenas a essa lei defeituosa. Se a lei não existisse, permaneceria igual essa omissão, demandando essa avaliação. E, realmente, a Constituição ela não fala em avaliação biopsicossocial. A lei fala no atendimento especializado que deve ser prestado para cada estudante, né? E como é que a gente tem um atendimento especializado? Aí que vem a ideia de olhar outras práticas realizadas em alguns outros países que colocaram isso em prática e efetivamente mostraram que quando você tem uma avaliação biopsicossocial, esse atendimento passa a ser efetivamente especializado. Então, partiria da própria Constituição a omissão. Não teria problema, por exemplo, se a Lei Brasileira de Inclusão não existisse. Eu não estou relacionando exatamente com a lei, estou relacionando com o fato de o próprio texto constitucional, por essa análise sistemática que se faz, né, no sentido de que se não tiver uma lei sobre isso, não se dará o pleno exercício do direito à educação pelas pessoas com deficiência. Então, eu estou construindo justamente nesse momento da parte final da tese, da memória de tese, algumas situações nesse sentido, a partir do que entende o Supremo Tribunal Federal, né? E aí, com relação à segunda colocação, acho que é super importante também as duas, e lhe agradeço, né, por essas ponderações. Iremos conversar, porque é algo que é muito relacionado aqui com o problema de pesquisa, e nós temos que ter isso solucionado efetivamente, a partir do momento em que a gente tem, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, se ela viesse a ser veiculada e fosse julgada pelo Supremo, se declararia o quê? Uma mora legislativa. Se declararia que o Poder Legislativo deveria fazer essa lei. Nós temos o princípio da legalidade, então toda essa regulamentação, toda a parte de exercício dos direitos fundamentais no Brasil, teria que ter uma lei para dar essa segurança, para dar essa densidade que um decreto não daria. Então, se eu partisse da ideia de que a lei é defeituosa, eu deveria dizer assim, olha, não foi feito esse decreto. Eu tenho aqui realmente uma omissão e tal, mas não é algo constitucional. Se eu sustento a possibilidade de que tem que ter uma lei, eu estou dizendo que ela pode, né, enfim, a omissão pode ser declarada pelo STF, não enquanto ilegalidade, mas enquanto inconstitucionalidade, e aí se colocaria a mora, o atraso de fazer essa lei sobre o Congresso Nacional, e o Legislativo, então, faria essa lei, né? Pessoas eleitas pelo povo, tirando um pouco da questão da discricionariedade. E pelos precedentes que nós temos de ativismo judicial, digamos assim, aqui no Brasil, me parece que para o poder judiciário agir de maneira mais peremptória, mais enfática, talvez só se ele declarasse que nós tivéssemos aqui o chamado estado de coisas inconstitucional, mas não me parece que cabe nesse caso também. Então, a questão é profunda. A gente vai levando, né, as argumentações. Então, lhe agradeço profundamente pelas considerações. E certamente iremos considerar para ajudar a resolver aqui o problema de pesquisa. Gracias, Darlea. Bueno, gracias, Darlea, y gracias, Benito. Después, Darlea, vamos a reflexionar sobre ese tema, porque al final lo que dice Benito es importante, porque mucho más por el medio procesual, por las especificidades de Brasil, porque, bueno, en Brasil, la manera que eso llegue al constitucional no hace mucha diferencia, porque al final hay el principio de fungibilidad entre los procesos. El tema es, a raíz de lo que se pide, la línea decisoria, la técnica decisoria que puede adoptar el constitucional. Entonces, si tú apuntas una omisión, la técnica decisoria será una. Si apuntas un defecto, la técnica, es decir, el tema está más en la técnica decisoria do que en el camino que llega
hacia la Corte. Entonces, bueno, vamos a reflexionar sobre eso porque sí tiene mucha pertinencia lo que coloca Pero Benito sobre la mesa. te diré además, Tiago, que por lo que entendí de la respuesta de Darlea, en la cuestión del defecto hay dos defectos, no un defecto. Porque entendía Darlea que me decía que ir por la vía del defecto sería una cuestión de legalidad, no de constitucionalidad. Pero yo creo que es porque solo os estáis fijando en el defecto de la deslegalización, es decir, de atribuir al Poder Ejecutivo la regulación de algo que tendría que ser legislativo. Bueno, aquí tampoco sería una cuestión meramente legal, sería meramente legal evaluar un decreto aprobado por el Gobierno en una materia que se supone que es reservada a la ley, ¿vale? Pero el mero hecho de infringir la reserva de ley es un problema constitucional, porque la reserva de ley la establece la Constitución. Sí. Pero ese es un problema, y otro problema distinto es que con independencia de la deslegalización, es decir, con independencia de que la ley de inclusión confiera el poder para desarrollar la cuestión de la evaluación biopsicosocial o para implementar la evaluación biopsicosocial al Poder Ejecutivo, con independencia de eso, el artículo 2 de la ley está incompleto, porque no contiene los criterios. Y ahí no hay un problema de deslegalización, eso es un problema de si es obligado o no que la ley contenga esos criterios. Y eso sería un problema de constitucionalidad, pero no se impugnaría la omisión, se impugnaría la norma. ¿Por qué motivo? Porque omite contenidos que tendría que tener. Sí. Al menos yo es como lo veía desde fuera, por eso lo comentaba, ¿no? No, tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. Lo ves muy bien, aunque desde fuera. Gracias, Benito. Bueno, Y gracias. gracias a ambos. Si os parece bien, despedimos a Darlea para dedicarle Sí. 15 o 20 minutos al proyecto y que no se nos haga muy tarde a todos. Gracias, Darlea, una vez más. Gracias una vez más por la oportunidad de presentar mi investigación. Hasta la próxima oportunidad. Mucha suerte con la defensa de la tesis. Gracias. Saludos. Chao. Chao, Darlea. Saludos. Chao. Muchas gracias. Chao.